Ay, malandi naman yung bebe namin. Bakit? Nagpapapansin na naman yan, eh, no? Nagpapapansin na naman yan. Uy! Ano ko naman? Inakit ka dito, be. Ano, bebe? Lalaban si Pacquiao, eh, no? Si, ang pangham na style. Bug, 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 bug. Sabi ni Pacquiao, jug, 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 jug. Eh, jug, 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 sabi ni Pacquiao, ano ba? Nulaban si Pacquiao. Cyril! Cyril! Kausapin ka na, dali. Cyril! Yeah. Cyril! Bye-bye! Bye-bye ka na. Bye-bye! Bye-bye! Cyril! Kita na mga short mo nita.